नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं एक और मसले की तरफ तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, कि एक मसला बार बार पूछा जा रहा है, मुझे बार बार सेंड भी किया जा रहा है कि क्या ये हदीस मुबारक सही है या गलत है, कि औरत की हुक्मरानी के बारे में क्या शरई हुक्म है। एक हदीस मुबारक है, वो आप समाअत करेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम कुरान पाक की एक आयत की तरफ आते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो हैं वो कवी हैं, हाकिम हैं औरतों पर। अब आइए इस आयत मुबारक को देखिए, इसमें एक लफ्ज़ आया है कव्वाम, कव्वामूना कवि है, जिसका आम माना लिया जाता है। बहुत सारे उलमाए किराम ने इसका तर्जुमा हाकिम भी लिखा है, लेकिन एक बात तो वाज़े है कि कव्वाम उसको कहते हैं जो किसी इदारे या निज़ाम को चलाने के लिए, उसके अंदर निज़ाम को चलाने के लिए उसकी हिफाजत करने और उसकी ज़रूरियात पूरी करने को कव्वाम कहते हैं, जो ये सलाहियत रखता हो। तो लिहाजा अर्रिजालु कव्वामूना मर्द को कहा गया, हाकिम जो है मर्द को ही कहा गया है, मर्द ही हाकिम है इस आयत मुबारक के अंदर। अब दूसरी तरफ आइए, हदीस मुबारक जो बार बार पूछी जा रही है उसके बारे में सुनिए। हदीस मुबारक में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये बताया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले फारस ने किसरा की बेटी को हाकिम बना लिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े अल्फाज फरमाए, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 4425 है, और उसके आखिर में हुजूर ने फरमाया लन युफ्लिहा कौमुन वलौ अमरहुमुम मरअ, वो कौम हरगिज फलाह नहीं पा सकती जिसने किसी औरत को अपना हाकिम बना लिया हो। अब आइए, ये हदीस मुबारक है, बेशक है। अब इसमें जो लफ्ज़ आया ना लन युफ्लिहा, जो पहले शुरू में लाम और नून आ गया है, ये नफी के लिए होता है। अब इसमें भी एक फ़र्क समझें, जैसे इंग्लिश में आप एक लफ्ज़ बोलते हैं नो, एक सिंपल सा वर्ड है, फिर जिस किसी चीज पर हमने जोर देना हो तो फिर कहते हैं नो नेवर। सेम यहाँ पर अरबी के अंदर नो नेवर का जो लफ्ज है वो लन युफ्लिहा, हरगिज हरगिज वो कौम फलाह नहीं पा सकती जिसने किसी औरत को अपना हाकिम बना लिया हो। तो ये हदीस मुबारक है, ये किसी आलिम का मसला नहीं है, किसी इदारे का मसला नहीं है, किसी फिका का मसला नहीं है, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी की जाती राय दलील मंतक नहीं है। यह हदीस मुबारक है और वाज़े लफ्जों में है। अब आइए दूसरा एक और बात बताता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या औरत हाकिम तो नहीं बन सकती, क्या औरत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकती? हाँ, इससे एक दलील जरूर मिलती है, कि वो दलील ये मिलती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में एक मसला इरशाद फरमाया मिंबर पे खड़े होके, कि जो मसला बार बार पेश आ रहा है कि शादी करते वक्त लोग हक माहर की रकम तो ज्यादा लिखवा लेते हैं, लेकिन हक माहर की जो रकम है वो अदा करने का वादा कर लेते हैं, लेकिन बाद में मसाइल पैदा होते हैं, अदा नहीं करते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हक मार की रकम को हम मुकर्रर कर देते हैं, ताकि ना कोई ज्यादा लिखवाएगा और ना ही इस तरह बाद में मामलात पैदा होंगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 400 दिरहम का हुक्म दे दिया। मिंबर पे खड़े होकर बाहर निकले, एक औरत ने रोक लिया, कुरैशी औरत ने, उसने कह दिया ए उमर, आपने ये कैसे कह दिया है, जबकि ये मसला जो है कुरान के खिलाफ है। उसने कहा कैसे? हजरत उमर ने फरमाया, तो औरत ने बताया कि वह इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिम व आतीतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया है कि अगर तुम बीवी बदलना चाहो, एक की जगह दूसरी बीवी लाना चाहते हो, तो फिर तुम जो उनको ढेर दे चुके हो तो लिहा दौलत का वो वापस ना लो, फला ताखुज़ू मिन्हु, तुम उनसे वापस ना लो। तो हजरत उमर से कहने लगी, जब अल्लाह ताला ने वहां लफ्ज ढेर फरमाया है किंतारा,
کہ بہت سارا مال دیا ہے تو واپس نہ لو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں ہمیں ڈھیروں مال دینے سے؟ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غور کیا، پھر واپس پلٹے، ممبر پہ دوبارہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو مسئلہ میں نے ابھی بتایا تھا میں وہ مسئلہ واپس لیتا ہوں، میں وہ قانون ختم کرتا ہوں، لہٰذا اس عورت نے جو بات بتائی ہے یہ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا قانون، اس کا مسئلہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون کے اندر تبدیلی کروائی۔ قانون کے اندر تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ ایک کی رائے پر جس کی رائے بہتر ہے اس کی مان لی جائے، تو ممبر آف پارلیمنٹ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عورت ممبر آف پارلیمنٹ تو بن سکتی ہے لیکن حاکم نہیں بن سکتی حدیث کی روشنی میں۔ اب دوسرا مسئلہ بھی سمجھیے کہ پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس بھی تو تھی، وہ بھی تو ایک عورت تھی جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون جو ہے ملکہ بلقیس جس کا نام تھا، یا ملکہ سبا نام تھا، لہٰذا وہ بھی تو حاکم تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے سے پہلے تھی۔ یاد رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئیں کلمہ پڑھ لیا تو حاکمیت ختم ہو گئی تھی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہی حاکم رہے تھے۔ اور دوسرا اس کا الٹ بھی دیکھیں، اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ وہ عورت حاکم رہی، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اس زمانے کی مطلب ان امتوں میں حاکم تھی، اس امت میں نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پچھلی امتوں میں جائز تھے لیکن اس امت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال دیتا ہوں، سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا لیکن اس امت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور 11 بھائیوں نے اور ان کی والدہ نے سجدہ کیا، لیکن وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ ان امتوں میں تھا، اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ عورت اس امت میں تھی بھی صحیح حاکم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی، تو بھی اس حدیث مبارکہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ، کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے کسی عورت کو اپنا حاکم بنا لیا ہو۔